السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وعلى الخلفاء الأربعة وعلى التابعين وتابع التابعين وسائر الأمة المتوفى صلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد. غاكريني مغبرة تنتو كالان كغيرا مغبرة على ما خندي وبي ومبرين بي نيمنو هيريرا بني سانو خاخلي سارا يجيرا يلانيرا بلو فانيرا herira umbe umadi be dobure ya kui nga kirin ya kui nyarinte ya kui hawonsa alaga mangaya lima logonare wona continent deyo de womoyi bema kha arabaye 17h barali anu dimanche kha 12h barali GMT womoyi bema womayi radio bangira woma i télévision kala ketama groupe évasion kine mo bara natantuira siga wo birima na khambi alo wa kolon kina re logo dangeriye won émission de folone won wala rende tongune wala gade na kan wayemma fi nani ma anu afagara bira nani fi nani ana aga contraire nani fi nera na re no hunki kifani kene won lure khiliye mema o mafurera nu hayi wakati bumma wakati nde kui na fi mundun naki asingi nanna nore wombara dalilu nde tongo Qur'an ala khammangaya na gam fala wombe nore fi ومن نغدل ندي تونغو على خيرا صلى الله عليه وسلم نوريتان مابري نوري سينا نا ننسرا نننا ولي فني خنمارا ما سيني فني ندانجي غامبي كاتا ومرا دوندورتي فلا نتم فنغافي ونا ميما ميخي دي kata na sende kata toinara sende kata tonara kata na fansina na fanyenana ba merino finde kata toira aga torenu aga kontofili anu aga balawi namboma donc na sina na fanyira donc merina gamu finde kata tora elimane natanga si tambirin fan anu mirenu dogo anu mirenu lang anu mirenu wali anu mirenu fe sugu e fe fainan tuntoma donc kata sina nanna fanyira na dengi gambi nanana khonera na me khone mbonye bara khono namara sende bonye bo abonye bara khono namara nanana ki na khone lu khone alo meri rouli bara khono c'est-à-dire khone meri ndena ema kolo meri ndena na alima alama kande nan ra kana karamo e fala mane akale khone kanyi kharmara ma sen khone kanyi meri ndena anu ma sen ti ala rabba mane meri ndena fe khorkho kiyuk khadera so ayama na fe nyom mane donc na khone natan khana mirima alima ikhafi bebe nan khorkhoma ana mirinde ma aga gine fe khorkhoma ne ikha kobr sto fe khorkhoma ne inu fe su i khorkhenan toma hali kha walde fe hali walde soto i bonye sa soto fe i toroma ne kifani donc wonnam khiliye mema yama de anu miri kene wo ma sabu inu a yati kulum wombara nande fan yaibanu donc on a fait nani na yiki woma émission na nana mahaya ala ko wonga do gabore de nga kirema ga famu ya sotoma
alaga khaira sallallahu alaihi wasallam agama saynara abin umar nabilay umar alaga khaira ga khalifatu umar khalifatu sani nanan qadi abdul aziz yi hadith rakali wombe anaga ala khaira naga salam la adwa wala tirata wa in kana ash-shawm fi shay'in fa fi ad-dari wal mar'ati wal farasi aw ad-daba kata muna kata wule nara amunana nore fe falama a nore muna hadisa fasarina naki a nore muna kata muna nore muna la tirata wala adwa kata muna nore muna khone muna igine dimende toma a momana baba gonya ha abore birindo ko xameta tanana hanye tongwe amudo ko xameta sabu inde na bama asabu inde no mafinde wuli khone rali ma wuli khono mi riyo mina khafe amge akame fanso toma abore birin gine do it no ma gine do gine wonu gine lu ma bere wonu gine ke ma goro ma bere ma dunye kali mais futi gine ali ma khorokhoke donc on famana nan yey bade khakhili me be ala ko wono ma kira soto de waga dunne de griku kina ala ko no ma konto fili wo dure wo siga dure wo dure sagata wo na konto fili wo shaytan sagata wo na konto fili wo yete ba ala khamangiya yira wo ka kolon khalina fina nawuma wono ma kira soto de wo kanna wono ma kira to de wo kanna fondement wo bonye tamma ala ko ala khamangiya no makira bode wo be kinare wo khamini na difficulté na tore khayra na kene ali khali norena na khali nore fi non dinara mirito nore fi fala fi khali non dinara ali mana fi sa asinge bori mena bori galle nara foxe ala khayra abori nam fi fal adar alu abo galle nan ka fi fala kene galle fi mara bori nara ina me foxe ana bori nam fari foxe na bori na kam fari ma seyna menne foxe ndena bori ndena meri sabati fe meni a tore nun sa ya nun konto firi nara meri mu fagama irasi ma ya munyo tore fata mala nanna fage fata mala nanna fonga folo nama alako mirinde kha fagamu ba mirinde na mire yama inu wayemma amu emu no ma comprendre pa atandi na kan kolon Allah khinanan saya na ala nanyi mirimu fagama ga fage khambi ga saya khambi kene khamiri sa poison donc poison ina ka poison donc pe mu fagama ga mafuri ifagama ne miri nuti auto yara na ga gari imu fagama ga ifagama ne khamiri munye nu fe konari tima miri ma miri dankama lokonde wallahi lokonde ga fe yai so bane donc ibarato unga kolon ala mange bile nara fe biri nata nanyi anaga miri yailan anaga khakhili so ibn adamai anaga experience fi mirima ala ko iri yetera saga iri ngere ki nu woyin ki nu ira ba ki rasaga ba ala ko inoma imunoma toro de kinake nana to oxida naga dangi wonna wo madine karamo gbegbe na be iwoya mai kharangi ba mo tamo kharanga sinde mo muloni soto kene ande na imire ma toro makifani wonga limania nondi khamiremo limania mo somaliana khamiremo limania bara toro khamiremo limania konto filimane khamiremo limania bon samu boy khamiremo limania wonu côté nara tiamu ibiri mais limania sama présidence n'enfari mieux de se protéger plus de se guérir c'est-à-dire iyetera tanga furema yanu khafura iriyete danda alwiqayatu afdalu min alilaj mieux bien de te protéger est plus mieux que de te guérir
ina ka yi sende docteur na khebe yi fura yi fure nan nema ina ka ido ina ka ido ina ka ido ala mara mais ata fala na ki na luna ba iqamatu tu vois mirina fala ki ay yimu fan ibe mirina fala ki be yimu fan ibe e mirina to ma ala nara ala mara wilu ne bara to miriba alu mi khamiri malu khina khalu yetera indi mi samane donc nga kirenye fo wo mirinde kanana fahamu fe birin to fatama alara mais ira observe fote mato fote bemba solo fere fote diore nye solo fere a bemba solo fere ga biographie no aga histoire birin kolo alima kaydi dine yi ibemba aina naba anaka toro aina naba anaka toro aina naba anaka toro donc atamuna raba masono ibemba ina naba anaka geni aina naba anaka heri soto aina naba anaka skira soto donc anana naba masono nana to yakwa si setarun toro miri guru eyama oui parce que ibara observation ibara observer ibara Suzuki na kan yayi langi auto nara sharp na kan naki radio na yama frise tebiri LG na kan yiki i marque to mune inventé bembe depuis 18e 19e siècle et toi inventé di to na usine tongo et mona LG kana et mona Toyota bay et mona Mercedes bana et na na luna akhlina 500 alo bemba sa kina re mais ana ka renouveler ara tofan ala ko kobir bebe no masoto dai kina et nana ma expérience mais won tan foré wonu fa wonnaka won babe nu won mangele naka fefe yaila wonan birin tugusamma wonan birin kanama won babe mu fang won ge mu fang mange mu fang won do bore mu fang wonne birin nan wala ma wona tugusa won tam ngamanga wali folo de a won man nu bana gote na fama nafa birin tugusan a folo ama won yare masiga to ma di katande nan naki donc religion na fait mais fo ibn adama khakhili nan karabi nanato yi émission moli fo aga yayi ba yama be wakati birin wono ma farmiya so de kinare anare akha nore fe non dinara ana bokhi forendena damena na imutema damena na imu kobri be sotoma damena na imu yalamma ba lima sabu indina na bokhima on fama na sabu ma khalaga mangena khati iyo on fama na yebade nam on mara yi dondoro te falano afriande ana ka nore fe non dinara anore na gine ala ka khayna na bar sayyid alayhi salatu wassalam ginen de nay ibonye fangi se na yi ha na gine gaso anu soy gon abirin tugun san ka ande baraba ya horiko andena yati waka kabile andena ita nan yati yigine ito fola fende ndena iluna yigine imame ba mara fayna utagi ito ga dokode iga walde nun kobiri birin naka guru iluna 50% ibara go ha 5% ya kosi khanora fe non dinara nore na ginema wake tumbe won famane tonko mai masende wube ton comment na ka ma semma fa fe yi ginetan ilamma iraga fe igbe sinde yanu kha dogo khana mara yanu ga collaborer c'est-à-dire yanu ga bere yanu ga wo boro sugu sende kira khon banna fala nyenga ya ko salima mbara ma se nya khiti wa kalumbe nana to nyene l'adultère la fornication ala ga mangena ka ton doara ba woni gine begbe nan lumama enu na gine be na kan luma manaki khali nore na gine ma ikhafe kana mane ouais ikhafe kana mane khamenu gine biri musama kata tan luma tora khamena ma nore fe khame be munafi me katana itam fan gine khamen dena katana kobera katana fora ibonye sari khakhili fangi hay akhi doganu gay dogode woni bonye sabara fatan donc nana to Guinée a été soma khame birini
tore man tolo ni nara ginebe donc ka to nore non dinara nore na gine famma asaka yande gise hadisi guruma ler na ge ala khaira hadisi falama wakati na ge auto muna avion muna train muna hali kure muna nyogome sofale soy de lumani ira nun à l'époque damena nana ira soye mu boma e mu sigama yare nyogome fannaki sofale fannaki donc nana na gisera onga exemple to go gisema nta mo to soto sinde hal moto amuyi Conakry kene wota nare bara auto isara auto ndena yi anulu yi wonu accident nu tore nu mécanicien ko inara logo yo logo kene masarama igbate sarama wonu boyen sa barafa enana manore mais ndena fala maybe ina kolo madi observation khakili khairana ge amuna nore fe ina gala fefe soto asa aso alayi mais attention ibara tore nde soto ina tore soto wati na rega tore soto ina tore soto ki sabu ina ganna pena sabu ifan kondo femfe ala ko ina tore moli ala ritanga moli ma karamugo e galambu ko menine karamugo nde munanan ko ina ge aluna ala nara afali ala muama miriga toro ala muama miriga halaki ala muama miriga kontofili ala muama miriga perdu ala muama miriga kuma balo ira kobiri ira bonya sanu khakili sara ala wama na ko birin khakili khasa birin bonya khasa na ya ko simbara falobe naka nore kata khone tore ife nani yenan fera amutoma kena foke nan toma foki nan toma alama tu nan toma mihima karama rasema khone nagaiki nga exemple kelen fiuma mirendena bahali koro yande mulara mais yi émission nos origines fatan fait évasion Guinée on femme ne kore fait bundu a gundo a sebasement masende insha Allah khalakha mangena ga simaya lu wombe wona igbema ndalilu so wi Qur'an ndalilu tongo hadisa umfa nkhakili di safari mirindena koro mirima domma a wuli khono exemple friande gule goro gule nun to gure keremara mule goro gule nu barima enu kinde nam barima nu goro gule nu fama ala kam mangaya sedi nan ta humera e fama nakanna ala ko e ga ala kam mangaya ka sembe maso alo miracle nde alo série nana to goro gule falama inaka yoka buragedum wala inaka yi se dom muso mana binya maya kosi alako bundo nahayi aya inaka so ema to dinde barima ala khilisa be khama dide mbari tasabia na yi wona biri mekne yi amuburi amu hali nyeti sinde nde fam barima kabananko anun dugira diende barma abelkhe souri diende barma abelkhe naiki diende barma abelkhe naiki mais di Guinée nu docteur na kheye die souma ne nanna kabanan koy kulu na birin fatama ala khamange ya nanna subhanahu wa ta'ala na birin na faki di birin na faki nara donc ya ko si gule nu goro gule keri mara parce que dunia na yai baraso ayai to baraso abirin bara to khunsan abirin ton to khunsan kanaki donc abirin bara la parce que dine bara faya kosi dine bara côté ba mireum ha dine lande yati bara côté ba mireum makafir yanu duriyara ha ande yati yae bara so donc mirindena awoli khonone awoli nan khona mudumma
koro miriyo inayi sa na fari hala sa frini sa ya fere ala ga mara giri kui nage birin na don na gbegbe lu mane na fe e birin pagamane kerin balima woli non kono nanana woli kone friyande na logo ne alo kata hali sanan ku ya naga yiki khana kata ne ma khana woli kone ne ma mire to sanan ku ya berira bama ita idera suma yama afini magirira mire langi ha ena ga basande woyen itanto woyema tenan ndegema na sabu mundu narabama wala umama sina menine namuna ala ga mara gire kuyi khe sabu inde nan narabama ngakirenye nana to ala ka birin lan sabu fanyi namma me karamugo nde yati mutin sabu ima ena ka fe birin inu fura ala inu ini sende ala inu yo fe birin ala ka mangaya kullun fi da'iratillah abirin ala ka mangaya nan tagi mais ala fe birin mato mire mu faga mamuk fala ga sende baku mire fala ma ayina suri nana to ala gara ala ko mire ga ne mo tan ala ma sabui ala ka sabu fay bi fi birimma ala ka birna tanga sabu nyakhima khi sabu nyakhi soto e fura mane hayfaga e tore mane hayfaga do bore nyakhi nga kire ye nyakhi gi futi gine nyakhi futi game nyakhi fa kire ye nyakhi wal ke bore nyakhi khibar na tunu yahanama nara namuna ala ga mara gire kuire e bara fahamu donc ala ka birna tanga ala ka khair na sallam ana ga wonnaga katasa wo bore hun anage kata fe non di mara kene ma sanyi faita nafanta alama an urwata bin amir radiyallahu anhu qala zukirat at-ta'tiyya inda rasulillah faqala ahsanuha al-fa'l ولا ترد مسلما فإذا رأى من أحد ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا كتا تورن دي بري سوتو كنت فين دي بري سوتو أنا غاسا إنغاهم أنا غاسا نندهم أنا غاسا يفافاكرينهم أنا غاسا ولكبوريهم أنا غاسو علي إخافلا على فتنغ على ننا إخافلا سم على توري يو توري أفتا ما يتعالى tore yo tore afata maita alanna heri yo heri afata maita alanna ala sembe yo munanyi dabari yo mumbe mbaranye tertanga mbaranye terta hoita ala kamangera tore na gamfari igana tore bamma na kata na ganko iga bamma na gbere na ge igana gbere igana tanga yi gbere ma igana gbere bamma kote yama la hawla wala quwwata illa billah ala khayinu khafarra bawbe ala khayra barna hadith fala a kote nan na goro gon konna c'est-à-dire mekenu wayemma ina huime me aka wayen point ilam me ikhan nan kondo fe nana erreur na mutan karamo egbe ma hal qur'an ala kam mangatu ma seyti fi ana ga yemu fan yifan ita to mane non dinara yemu fan non dinara yifan mais objectif nagara nan sera yimu fan nan sera yifanqi khayna men konda fe ali me bara ilmul ma'rifa ibara ilmul bayan ndisato ilmul bayan na ala nayi azza wajal mais ali me bara hikma sato wa man utiya al hikma faqad utiya khayran kathira khalaqa man ya hikma connaissance so nagama ali me bara lonni bigbe fi ma bara heri bigbe fi ma connaissance muna mo tambe kena mo kra mo ina mo gore ma kra mo ina kira sama mo bu naam nore kata tore khone mbarna yay bañe o bara famu yande soto nama est-ce que mirinu nore nam barima est-ce miri barma nore nama kata toy est-ce que anu kata nam barima wuli gone est-ce que adu wuli gone nambarima gone tan firina ngana yai bangagli mirinde barima ne a wuli gono kana gundi makulu nga exemple tongo afrique be sogolon kolon kan magan njata nga
nare maganjata nga sonjata baringe akula tamma ma findine gine khoxe nanna amu mi xixa domma koro ya me koro mi ximo domma koro mi ximo noma sogolon fanu na nakine senu na yi afate atan bundi mu na maîtriser emu noma fenya yora bada tanna me afale koro mi ximara na mi xena mi xeyama nanu ya kan kere mara ya kanyi mfamane namma sei fam masende e naka mirinde ma aya kan ya kai nanantana ya kai nida bore ya firi bore ya firi bore ya firi bore ya firi miribirin ya nani ya firi na ganyiki anu ya firi na bonyema me ya kanye ne tan ya suliyan dena na ne yi ala kan mangaya ka tinara c'est un miracle qui vient d'Allah ala ka dinya wumma nana to ala naga nabila Musa ma anaga Musa khairanira Musa mbara ndeme fima Musa khiha ibran tamma wombere mane itanun tan ala pe itana falage est-ce que bani Israël to loni nana naga ita Musa lima Musa iwa ma yete boya sukude yi miri ila mane karamogera nkaramogo nyondo yomuna iyo kene bete karamogo muna kolonde nana won toro fe Afrique isedi na kan kolon ena khalara edange beringbeda ena naxe naxane yi la nanana igana publier igana fala akima bore gbeluna kana mare bere be khonda fe asay be hu fote dange gonanama e kelmane Amérique e fa ma culture tongo e kel Europe e fa ma culture tongo e kel Asie e fa ma culture tongo e kel Australie e fa ma culture tongo foto gine na ma fade akile tu so aduge khiri atori don abonte don abote don asi ay kenda don alako afari bundo na ramfende ira wonyi agana soto anaram pire soto ma asabe akhari gonni ana publier asabe bukima afindi association khana mara ONG bilbilira etan bundi khana fa Afrique la Guinée be etan kobir bilbele ba ina sara afaka tongode etan belare na conscience nam wontan be na conscience na barakana khalita na kan wa mana ramini fe na yayi ba fe mere mo la mayra mere mo kontima parce que émission na kana ba fe ki ndena na frana itanna kalikaline ka atile akube mare khanamara akilaum parce que consciencieusement il n'est pas ama kolon amuna yama akhakhli balanqi parce que atanna kan kolon ana nare nanan na fait belira afali c'est le contraire wuli khone nana to mirinde ya kanyi fe won fama nanama ya kanyi ne ga catégorie nu magicien anu kor mire ga nanna catégorie kiri nu fama kor mire kor ya nu nyinne bundo émission na wakati na re ya kanyi ga bundo fama nan de fala de inshallah donc wuli khone mbara na ya tagira sa thème de bara fama ya sutama wona den na kan sonne question est-ce que mirinu n'aurait sotoma mirinu kata barima mirinu khone barima khonera nagan sotoma be woli khone mirinu woli khone nan barima mirinu ma baride ibaba karamo bele abara al magandi be raba ibaba mange bele abara do bele do be fe wali yoni mi fanyera do khaytam barina kuyi ala kham mangano mana hijabu sadi fari wa kana abuhuma salihan imala ko mi suratul kahf c'est-à-dire yatime die ala ga mangana ay baba no fanqe ay baba finire me faira baba e barafaga soko e barafaga ba tanu e barafaga yatima die enana yore nara ala wa mana khumma e baba khafan sabuira ala ga na héritage so e yira ibaratu di ira kabila ibaba hérité bané c'est-à-dire il faut hériter nanato muslimia na wombe hali société Guinée di mangedi bari magine anga futudene ibana barima anga futu temuine iwali barima anga futu temuine imange barima anga futu temuine igine na kam futi
na gine na mange bari mai be na nan waligi bari mai be na nan banna bari mai be ibara to nana to womba be nan lan sawaba ma imo gine doxi atofan imo gine doxi nyeke imo gine doxa noye kuya imo gine doxa fixe imo gine fenga foro imo gine fengi bangbalang imo gine fengi iki non igine fam igine fi ma bundo namma voilà c'est ça une différence. Mais on tantôt me riba sunna bara non ala khala wa maron iradi mangayama khala wa maron iradi banama di omunon di fala ma womborbe won kan non di fala womborbe ala wa ma febiri non gomma ino kafiriya amala gakira ino mangaya amala gakira ino kana amala gakira ino fang amala nabiri tangbe ala tamwa mana gomma e khafan. Donc yise nani na gayeki nore kata tore khone nei migenu ne keremu barima kullu mawludin yuladu ala alfitra hadisi khori nara fiu di birim barima heri o ngasiga yare siya ala nage anage di birin khaira na alayhi salam adi birin bari mane afang di birin bari mane di mu matin kamanga khenye bundu fe maga etanga so adetu ata bendum bana yetera di matin kamanara di mu matin kamanara parce que a faghene na khakhilina ma khalamara ninge adi bari num atima ne ma afaga me khaninge gine agadi nohum isga mane itiama itie na dima imatuma kuruse bengben ye temunde na re ye mission matuma wono mana kolundeka ninge gine khagadi bari amwa ma khomma akhenye khami anaka na ni nohum di anaka nohum bulai itang fm mane keme imatuma fo anag ninge gine nuting kana mara poursuivi bundo ma a nsuka senya fide dima ifadi ore tongo ifadi tongo fara bundo betena naki mais en kana fala karamo ne na wule parce que voilà esprit ena ma kono ena ka kono ena ka yaiso fe dunia na nakine donc yi nore kata khone asotoma sabu indenanna sabu indena sama mekima fori lamatu indena sama mekima khanamara debirin bare mane afan debirin bare mane afenten na nansera agafe birin yailangi debirin bare mane heri kui debirin bare mane dine kiraya khoyma alfitra debirin bare mane kiraya fayin khon na dinera gabile yomuna duniya na gaye tan kafiri nera me karmo de mutim namago ena gande na kafiri ndena muslimi iyo duniya foge sabuira wali sabuira me kelife ala ga manga ya khonyi yitan kafiri nara yati wali na menine naam ala ga manga ya ndalilu ndena nansira diore gbeli na nangia tege mange mu dangi mara di tondema anga tege koena khe dinge ni di baba tagi futi kiraya khomma ba futi kiraya mara ba di guruma di sama anga tege koena khe anu hijabu inan sabana anu sama neme nan tagi asama hijabu inan tagi bali mana dimi saga gorra dimi saga yenara sinde afiriyande ananga tege asagande ana disade ne disade naganaki yelenara atan sama nanan tagi na yelena protege fe na yelena naga bangira na yelena naga protection na yelena naga fe khori birin. Donc na diore alima alkham mangaya meni rifemo libirima anga birama anga walima
anga o tema oto kon ate pure fari ate ni gorira ba afore don ate magi afe birindon amu tore yo lio amu sese sama diorema halinga accident na banaki kha accident grave musofuri nga no ma toro da mani sese muna diorema parce que Dieu di diore beli mangeya mudangara anunanga tegelerere Guinée na mafurade agadi tan sese muna natama I Guinée bombo semu dioreli I febirin safari semu dioreli fo a inu afuri diore sade fo inaka dioreli asade donc diore beli nana hijabu nankui amarigi subhanahu wa ta'ala fo khalide logon sindena khabara Guinée bonye gari agbera anakarali na lamatu no maso sade diorema dinge no ma birade kayande khadi bari alima na foge na dima na foge ndeta ndiye sotoma amunu bari sinde angatege kharmara foye na kan diore wa ma foye na kan awama nyarinke na kan awama chaleur na kan awama khimbeli na kan awama boysa na kan ala kan magana biri yailanga diore be angatege mangaya muna na kan dangi diore ra na kan nanga tege na kan balu ma na kan khima anga tege amuna hali findi nan sira hali findi na mangem hali findi roi na kan na duniya bende fu fari mangaya mu dange mara ba hali dinge ka gbengbe goli diore so fo dinge hala mu gbengbe do ma fa ga gbengbe do ne diore no ma findi sabore dingende aska akande khiri bendu nde tige don na dinge gbegbe na to mane ayi bende dumma e bende na gamati manaki afale amu fandi ora yati be amu fandinge be parce que radio dinge suru di barde 60% Guinée nam fama fur Guinée bende na gandon fenaki e sara e don na fur Guinée keme yo keme tongo seni birin fama ne tongo nani ala timane na ngabalu parce que amu fam docteur unga docteur ma gore docteur muna wonna o docteur ma gore fama na yeba de ube donc diore gbele anga tege mangeya bele nara sese mama mantoro liyo muna kata mama wuli khone mama nore mama parce que ala na asar meni mais anu bari anu nge bari de kata fe nun nore fe nun khone fe falama na temo na nun torera a bari khambi nore soto mangabiri a soto man baba biri baba ma biri di inoma nore nyaari soto de enga ma biri inoma nore nyaari soto de e baba ma biri dalilu kirin fima wuma bijitier na ke bijouer yailamma nare khemang mahama mati nare beti yailamma mati ifa betira afindi brasolera afindi shenra afindi sera mati agbegbe nana ino fa khemanna khema funyi khema khori nam makha temui ayailan temui khayfa 10 gram nanna anoma gram kirin firi bada yama ana munya gram solo firi sulma sagan ana bombo ana yailan aye safari akhe man ye sama donc agbegbe mo mananankui e wala ma pense na ganna naki visiter wala ma na pense na ganna a pensi na gan tongoma a khayman sugu a yaila a barasole yaila a sende yaila a shene yaila la na munyeti na bijitier munyeti gbegbe nana adinde barimane abelerefa anaiki be ye muna foiki nye nde ya talima ye muna yo khori firin nana afamane alo na pens na ki net abelere firi
kola kana mara gifai kana mara sanyi kola kana mara sanyi fai mule atam fonfe di fonfe donc ababa khawali fure na tamma abari mane ananaki donc nore kata khone asotoma dinge anundi babe nan sabuira agbegbe a première majorité dim di baba naran nyene agbera mirigine miridigine amune luma nasabui atamfa ma di nam baride di khame wala di gine ina to mane ife feraba fa yete mati duniyama amma me mafew nore na gama naki aliri asotori angananna kharamara asotori ababananna kakirni khairana ga nore muna mais wonga kolo nore na yati menna sotoki nan yai ba fe wubeiki asotoki nan yai ba fe wube parce que nore mutoma khone mutoma nore nyari nore fini nore fanyi anu nore nyari mama sayna nore nyari namma e fano mirinde na ali mini biasi wona ka kirara lan I hay mufamma nak biasi la ila may gana biasi ragbule yo kene ala ka khaira mu wonti nara me ina ka mato ina ka ibe alima non dinara mirinde na dame walfe commerce dame anay khonyi dame wona walfe wono tore nara fo wono makko ya oborra eli may bara heri soto me alima muna akanna astokne khadinge alo koro miri koro gine abara miri di gbegbe faga abara miri di gbegbe don ibara faga ya nanu fama dine die nan baride kore na gbegbe na hali koro miri mo ga die don adie aga die ti rono na tamfanka die ti e balu a rono parce que non nore nan sama ga die fari abidin faga fageti Norenya kina fagetima ina kan niba ito niba naki nani fori nani lamatu ina isuma ina deyo de ido kioki alima ba khidini yara abo kioki mirinde fam sotoma khamui tam fagai ga di kana mari ga miri bundi yati de lam fagama parce ito ni bari batra yara norenya kina naki ga krinyi ala kholla sabama donc nore stoki wonga matu wonfa mane gbilende nore stoki fanyima ngata nu babata kha nore na mirima anayaki anadi egine nore to ma di e khame kata to kolo ma di khiwa ma tangafe ye namma ena kha nyene findi isukusera inu fifi iwa ma gine nangong iwa ma dofe khametane itang bundi kha alama kandi itang bundi khiyete kalima nge imari gibe subhanahu wa ta'ala alako akha fi khesoyi alako akha fi khesay belkhe ngakirinyi woma émission ana yife nanna nore fe ni kata fe nore nyakhe fe ni kata fe anu khone temunde asotaki o mara dondroti to na fe won fama ne sono khanore na mirima aluma di aki ekuluma di etere tanga mama di won fama nana makhala ga mangena khati insha Allah alu wa kulun kina ge woto mo yibe ma wati bring mo bara wotantu mo bara won walisa mo bara wotantu mo bara won walisa wonga kirenyi won baba excellence woma PDG makolo ana dede mbara tantuira sigema nare mo yibe ma Afrique nare mo yibe ma Amerique Australie Asie Europe on a kulunya ma gbegbe évasion capté ma bouquet canal et mon émission yimatoma akinu akenya ma
مغبرة ون ولسا ونا ديو دي على خو فلو على غي مغفر باوبه على خو فلو على غي مغفر باوبه على هيري فيوما على غنيمه فيوما ان شاء الله ومرا هيري فين على خمانغير على خ سونيرا باوم بيرنا لانكي ان شاء الله خو نوما مغوما صوتو دي ان شاء الله ونوما numéro nde tongo de billahi subhanahu wa ta'ala fama na yibade na kan findi sabuira ona kha yi émission igbe onga kirenyi seku kuruma anu onga kirenyi bangura billahi subhanahu wa ta'ala wonna wati bete insha Allah wonu sene assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Thank you.